কোটাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটা কোম্পানি, যার ডাইরেক্টর আছেন সুজয় কাঞ্জিলাল এবং নমিতা কাঞ্জিলাল। এনারা বহুজন লোক থেকে বিপুল পরিমাণে টাকা চিট করেছে। কিছুদিন আগে ব্যান্ড্রা পিএসে একজন কমপ্লেনেন্ট আসে এবং ওনারা বলেন যে ওনার কাছ থেকে এই কোম্পানির মাধ্যমে 13 লাখ টাকা ফ্রড হয়েছে। আমরা এরপর ইনভেস্টিগেশন কেস রেজিস্টার করে ইনভেস্টিগেশন শুরু করি এবং এটা জানতে পারি যে মোর দেন 185 ভিকটিমস আমরা এই কেস মাধ্যমে ডিটেক্ট করেছি এবং 12টা কেস রেজিস্টার হয়েছে, বিভিন্ন থানা রেজিস্টার হয়েছে। এখন পর্যন্ত যত আমরা চিটেড অ্যামাউন্ট ডিটেক্ট করতে পেরেছি, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 16 crores রুপিস। এখানে এই কেসে আমরা 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। এখানে সুজয় কাঞ্জিলাল, নমিতা কাঞ্জিলাল, দিশা কাঞ্জিলাল এবং এই কোম্পানিতে 3টা স্টাফকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। এনাদের পিসি নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। এছাড়া যে মোডাস অপারেন্ডি ছিল এই কোম্পানিকে, বেসিক্যালি ক্লায়েন্টকে এনারা এটা বলতেন যে আমরা আপনার টাকা উইদিন 25 months ডাবল করে দেবো। শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট নাম করে এনারা টাকা নিতেন এবং ইনিশিয়ালি কিছু টাকাও দিতেন, রিটার্নও দিতেন, যাকে আর বেশি টাকা ওনার যে ক্লায়েন্ট আছে আর বেশি টাকা ওখানে ইনভেস্ট করতে। তো অনেক টাকা ফ্রড হয়েছে, ঠিক হয়েছে। আমরা ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন মোর দেন 413 কেওয়াইসি ডকুমেন্ট সিজ করেছি। এখান থেকে আর বেশি ভিকটিমস আমরা এক্সপেক্ট করছি কি ওখানে আছে। ভিকটিম আইডেন্টিফিকেশন চলছে এখন এবং আহ, এনাদের অফিস অনেক জায়গায় অফিস আছে। হাওড়া পিসি মধ্যে, চ্যাটার্জি হাট পিএসএ মধ্যে ওনার অ্যাড্রেস কোম্পানি লোকেশন আছে। আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন ইনিশিয়াল স্টেজে আছি। আপনার মাধ্যমে আমি আম লোকজনকে এটা একটা মেসেজ দিতে চাই যে এইরকম আহ, যে পন্জি স্কিম বা চিট ফান্ড, যেখানে অনেক হাই রিটার্নসকে প্রলোভন দিয়ে, লোভ দিয়ে যখন আপনাকে কেউ এটা করে, আপনি একটু সতর্কে থাকুন এবং যদি আপনি ইনভেস্ট করতে চান তখন ওটা ক্রেডিবিলিটি, জেনুইননেস এবং রেজিস্ট্রেশন চেক করে করবেন। যদি আপনার কাছ থেকেই কোনো এরকম ফ্রড বা চিট হয়েছে, আপনি আপনার নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন গিয়ে কমপ্লেন করতে পারবেন। হাওড়া পুলিশ, সিটি পুলিশ সবসময় আপনার সঙ্গে আছে। না, এখন এটা এটা ডিফারেন্ট ম্যাটার। ছজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। এটা আমরা আপনাকে বললাম কিছুদিন আগেই হয়েছে, এক সপ্তাহ আগে অ্যারেস্ট হয়েছে। হ্যাঁ, তো আলাদা আলাদা যে অ্যারেস্ট হয়েছে, তো ছজন অ্যারেস্ট হয়েছে। আমরা পিসিও নিয়েছি সবাইকে। ডিফারেন্ট কেসে আমরা পিসি নিচ্ছি, পরপর পিসি নিচ্ছি, সো দ্যাট ওনার মোডাস অপারেন্ডি অ্যান্ড যে টাকা কিভাবে রোটেট করছে আমরা। हाँ हाँ सही बात है। नमिता कांजीलाल ওনার মা হবে। সুজয় কাঞ্জিলাল के मदर আছেন নমিতা কাঞ্জিলাল। কোম্পানি ওনাদের ডাইরেক্টর ছিলেন ওনারা। এছাড়া 3 জন স্টাফকে আমরা যে ওখানে কাজ করতেন ওনাকেই এনাকে এটা ইনভেস্টিগেশন পার্ট আছে। আমরা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে অ্যারেস্ট করেছি না। सब 6টা ভিকটিম, 6টা একিউজ আছে, তো আমরা আলাদা আলাদা জায়গায়। बेसिकली आप लोग के सामने क्या है, ये शेयर मार्केट इन्वेस्ट से ही है या कुछ और तरीके से किया है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी। हम लोग इसको और भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप समझ पा रहे हैं कि 16-17 करोड़ का ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ठीक हुआ है और ये अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू और भी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि और भी विक्टिम्स हो, तो ये पैसा किस तरीके से रिवॉल्व करता था, कैसे ये होता है। शेयर मार्केट के नाम पे वो लोग लेते थे सो दैट कि दे विल मतलब वो ज़्यादा रिटर्न करके देंगे, वो डबल कर देंगे पैसा।
तो अभी हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग कि क्या कैसे है इसलिए वो सब इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर रहे हैं अभी, ये बहुत इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। वी आर लुकिंग इनटू दैट आल्सो कि वो रजिस्ट्रेशन उसका जेन्युइन है या फिर पूरे देश से आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पे? अभी तक जो हमें मिला है डिटेल्स वो बंगाल के ही विक्टिम्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के विक्टिम है, बर्धमान के भी विक्टिम्स हैं, हावड़ा के हैं, कोलकाता के हैं, सब लोग हैं। हाँ, मैंने जैसा बताया आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हम लोग अभी ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी विक्टिम्स हैं। अभी तक जो हम लोग को मिला है 185 विक्टिम्स के डिटेल्स मिले हैं हमें। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मोर देन 400 जैसा मैंने बताया है वो हमें मिले हैं। वी आर लुकिंग इनटू दैट आल्सो कि और कोई अगर विक्टिम हो, और आप लोग के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के साथ ही ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आके हमें इन्फॉर्मेशन दें और हम लोग एज पर लॉ। और ये कंपनी एक्चुअली जितना मतलब ये 2012-13 से बोलना शुरू हुआ है, और 18-19 के बाद से 3 स्टाफ हमने जिसको अरेस्ट किए हैं, देख के 2019-20 से वो लोग इसमें এটা আমরা এখনো এটা বললাম कि এখনো we are still investigating, मतलब in a very special stage। তো যদি ওরকম হবে আমরা ওটাকে অবলম্বন করব ইনফরমেশন না। এখন যে চ্যাটার্জি হাট পিএসসির মধ্যে ছিল, এই ছাড়া হেয়ার স্ট্রিট বর্ধমানে ছিল, हेयर स्ट्रीट ছিল বর্ধমানে ছিল। तो रिकवरी अभी तक रिकवरी अभी निचले बहुत निचले स्टेज में है, हम लोग उनके बैंक अकाउंट वगैरह को वेरीफाई कर रहे हैं, तो मतलब इसको देखने के बाद ही वी कैन। কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কি সিজ করা হয়েছে স্যার? কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কি সিজ করা হয়েছে? না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখানে ফ্রিজ করেছি আমরা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টস वगैरह वी आर लुकिंग इनटू इट, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एज आई सेड कि इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इनिशियल स्टेज, তো আমরা যেভাবে ইনভেস্টিগেশন মধ্যে আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট কি আমরা উইল ভেরিফাই ডেফিনেটলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কবে পর্যন্ত হয়? अप्रैल मासे। हाँ, पुलिस नहीं, अभी कल हम लोग उसको जेसी में गए हैं, वो अब अलग केस में हम लोग फिर से